excited to set this bomb off, you guys. Hindi ako. Let's go. Flashbang out. Di ba kasama nila Shelby yan? Shelby. Throwing smoke. Flashbang out! Mga Pinoy to. Sinunod mother. Ako. Grenade. Throwing smoke. Pinda. Backstab. I'm gonna fix this bomb now. B-ramp. Counter-terrorists win. Yan ba yung kaibigan ni Edson? Si Device? Parang hindi yata. Filipino siya, level 121 tapos 3,000 items. Let's go, my brother. Hindi yan yun. Smoke na yung red ah. Meron. Okay. Sorry lang. Smoke. Flashbang. One donut. Donut to. Next. Here, A guys ah. Galing City. Meron pa. Dalawa din. Three. Last city. No plant yun ah. Flashbang. Okay, I'm gonna fix this bomb now. Bomb has been planted. I'm throwing a grenade. Terrorists win. Hanap ko lang buhay, pinitig ko lang. Ano na yun? Minus 48 na sa akin yun eh. Smoke ulit red. Now is the time. Deploying smoke shield. Throwing a flashbang. Putik, meron sa kaliwa. Throwing flashbang. Donut. Donut ay isa. Grenade. Lukas. Sige, let's mo sabi. Kunin niyo A. Hindi, kunin niyo A. Hindi ko pa nakaklear yung B. Teka. Meron donut kanina. Teka lang. Wala yung donut. Wala. Wala. Okay na ako ah. Okay natin kami. Tara, takbo na rin. Buti, nakita ni Chinchan. Throwing smoke. On my way to plant the bomb. Bomb has been planted. Grenade out. Nasa city. Pabi, bumalik ng B. Sa'yo, Jazz. Kaliwa, Mix. Terrorists win. Oh, that was excellent.
Oh, Waller ka pala, guys. Mixie. Guys, first time ako natawagan ng ganun. Nag-push, nag-push. Grenade out. Low yan. Dalawa. Dalawa mid, wala. Low yung ano nasa low. Sige, sige. May isa pa mid, may isa pa mid. Tak, teka. Naguulat tak. I'm setting it Gobi na down kayo, gobi kayo. here. Isang mid, isang donut. Molotov out. Reka. Cave. Extra. Ah! Ay, walang kit. Abot ba yan? Baba. Ano? Sayang. Nice, eh. Dahil pala di mo nalum. Eh, bad yun. Throwing smoke. Ay, Busilis. Smoke ko yung sa kaliwa para magkanan puso. Throw the flashbang. Flashbang out. Molotov. Grenade out. Smoking. Air lane. Bakit? Nice shot. I'm planted. Okay. Cave. Patay na. Lane. Kaya just. Uy! Patay na, matay. Yan na, Sean. Waller ka talaga eh. Waller. Nagkampi tayong Waller. Pag 1K na kayo, guys, maintindihan nyo na. 1K na nga lang. Pag-wall pa. Di ba namang reason? Ano bang reasoning yun? Ang kulit Sino na daw itong ang cast na to eh. 95%? Ayan, si Ligs. Let's call my brother. Oo. Gahanap siya ng... Nako! Smoke. Pyramid. Molotov. Throwing fire. Throwing smoke. Meron na sa smoke. Ano ba yun? Mida, Parang mida. lang. Grenade. Last Throwing fire. Cade. cave magagalit. Kaliwa ka na. Ang galing ako. Walang bala. Yan o! I fear no man. The Savior. Sorry, next. Ang tagal ko dun. Pasensya ka niya. Okay lang, naubusan akong bala. Ewan ko sa'yo, Les. Ba't ka tumatawa? Huwag ka naman tumawa. Umiiyak na yung mga kalaban natin. Pinaiyak ni Migs. Lagot ka. Waller do ako eh. Ay! Butik. Nagalingan mo kasi masyado eh. Hindi kasi nakakatapak ng 1K yan, pre. Kaya yung na yung magreklamo yan. Hindi siya hiya mo.
pag 1K kasi, lahat ng kasama mo, puro nagsa-struggle din. Kaya, ulitan talaga ang laro. Survival of the fittest pa yan, Migs. Puhaw ka bumangon. Ano lang yan? Flashbang. I'm throwing fire. Throwing a Molotov. Grenade out. Lane na. Bumaba na. Donut. Ayaw mamatay. Pinoy off. Radio. Puta Nasa na load. Nakatingin pa rin. Donut upper. Donut upper. Offer. Cover me while I plant. Donut ah. Donut up yan ah. Or baka na ganun na. Post plant mix post plant. Dito. Dito pareho. Nice. Nice! Grabe naman. Ang galing natin doon. Thank you. Galing natin doon. Naiiyak ako. No way, you're playing Sobrang with dudong-dudong 95% trust rating player. Sino bang kaway niya? Si Migs pa din? Ako ba din? Sinisilip niya profile. Throwing a flashbang. Stalker. Ay, Molotov. bulag Yan, ako, sir. Fire in the hole. Kayo bang bumabarat? Ako. Limit. Pasok na yun. Throwing smoke. A-site na yung Isite ha. lumabak. May isite ha. Sa boxes. Laying down some fire. Kaya donut ah. Kunta ko to si Donut. Flashing. Temple. Ay, meron pa city. Kita yan. Iino ko pala doon. Nag-jitter ako, sorry. Ah, yung aim accuracy mo kasi suspicious daw. Yung ano? Yung profile ni Migs. Connect ko rin. We. Report nyo na. Ano naman suspicious doon? Okay, I'm feeling a bit good about this one. Typical lang yan ng player pag CS pag nagugulpe. Feeling niya, ginatayaan na. Malay mo Kaya niya mo may smurf meron. yan. Flashbang out. I'm throwing a flashbang. Grenade out. Throwing flashbang. Ingat sa smoke pa. Wala na yung isa. City. Dalawa. Red, dalawa. Red, dalawa. I'm throwing a grenade. Ay, putik! Ah, sa loob ng cave. A tayo. Nasabi na si Nikes. Okay kayo kasi nandito sa loob ng cave yung isa. Throwing smoke. Nasa lane na yung isa. Manggagaling sa donut. Patay na siya. Temple ako, mix. Donut ah. Ayun na, elbow. Donut. Nandun sa loob na. Nasa bomb na. Napatay pa Yun, nice. Get off. Sorry. Paling. Bait. Nag-bait.
Uy, hindi sakto yung pasok ko sa yung tutok ko. Grabe, hater si Sean. Report, report. Technically naman sir, nasa maling MMR naman talaga ako. Grabe siya. 5K Wow. gamer ka nga. 6K naman, grabe ko Ah, naman. 6K. Tumapak naman ako 6K 6K na gamer. itong season. So di na ako bubalik dun. Yun yung problema dun. Ay ko. Naka ano. Patay na naman yung Pinay- Roger. Okay. Flashbang. Grenade out. Line down some fire. Sa kanan. Ano lang is me. Throwing fire. I'm throwing fire. Nice one. Lane. Yun pala. Hindi makaikot. Dalawa yan. Dalawa. Dalawa. Nice one. May isa pa dun. Yes. Ay! Ayan na, team. Galing. 1v1, 1v1. Sorry. Hindi. Nakababa kag. Flash B tayo, isa lang. Wait, ismo ko lang yung ano, red, tas pasukin yung B. Mag-iingay ako sa mid. Kala ko ba rush B, tapos mag-iingay ka sa mid. Hindi. Utils lang. Babatuan ko Ah, lang sige. ng smoke. Okay. Ah, sige. Patay ko yung back ko sa mid. Yun Ano? ang gusto ko, likes. Tara. Ano na? Patay ko yung Ano tatlo dito sa B. Yan. Ah, Dami. Okay, pasok. Ay, God. ay! Ako, ayusin ko. Yun, nice. Tara. Please, May enter. galing mid ah. Mid. Sa akin ah, likod. Dito sa akin. Ay, bigla sa lumo ko sa Labas ka, Migs. Kabila na pala siya. Duda ako dyan sa ND. Wala. Sayang. Duda ako. Make it. Duda ako dyan sa ND na yan, bro. Kanina pa yan. Counter-terrorists win. Ako pabusak. Oo, Wala kasi akong Ligan, armor ito na. nun. Weapon. Pabus. Nice. Check untested IED. Check. Let's hit it. Uy, walang mag-ubus. Deploying. May tumutulak baka. Ay, sakit pa rin naman. Ang galing nito. Donut. Papatayin ko dapat nasa red eh. May donut, may red. Tulog ka muna. Teka lang. Oo, text sabi ko na mag-isunod ako sa... Okay, Iwan nyo. Hindi ka waller. Pero mag-green pa naman si Migs. Kahit anong report nila, green pa rin yan. Nakatakot yung ND, Brad. Sarap. Pupulot pa siya last round. Baliw din. Wala siyang skin pre, pa-experience mo naman ng naka-skin. Ay, puta, ako nga, kawawa. Gear up. We aren't going on a windy walk here. Ito na, it's our turn. Nagbibi ako. Naka-selfie. A.
We are good to go. Decoy. Oo, sa donut. Grenade out. Dito sa set. Throwing fire out. Maybe na. Flashbang. Bina, bina. Pushing B, pushing B. Eh, gago patay ka agad ako. Tatlo, B. Likod mo. Okay. Tabi ko pa na. Ayun. Rush ulit yan. Let's go earn our pay. Throwing fire. Mid, 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 Low mid. HP low HP lane. Low na yan, naka-AK. Donut. Donut. May donut, may main. Throwing grenade. Kaliwa. Sa temple ah. Temple isa. Sayang. Defuse, defuse. Ang ina yan. Iba yun namatay. Parang tanga yung isa dumaan lang. Dumaan lang. Bobo. Participation lang do. Yun. There's no stopping us. Hindi naman siya yung papatay. Ano lang. Go, go, go. Throwing smoke. Fire in the hole. Grenade. Incendiary out. Nice there. Lane, 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 lane. Elbow 1, lane Low 1. HP Low HP, elbow. Nakasilip Sa siya. isang lane ah. Baka mag-cave yung isa. Sige, Elbow sige. isa. Low pa rin. Security base. Iwan ko yung B. May cave pa. Sabi ko. Nasa ruin. Put. Nagpip. Flashbang. Oh, low na yun. Grenade out. Ramp yata. Ngayon, Putang ina. Nice Defuse. SP. nice. Ang galing nun. Grabe naman. Diffusing. May M4 sa loob. Sa cave. Right on. Thank you. Iba na talaga sunis. Top 1 na ngayon. Top Grabe frag ng na. bobohat. Mm. Benohat Baka tayo. Gonna wish to have never Mamaya ako yung ganyan. Throwing flashbang. Laying down smoke. Grenade out. Throwing flashbang. Throwing fire. Throwing smoke. Grenade out. Incendiary out. Saan mo masyadong malayo? Lane, lane. Pakay, 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 pakay.
Isa pa. Laki. Dalawa cave ba? Dalawa cave. Lane cave. Lane cave. Ay, may elbow pa. Care elbow na isa. Tang, yung nasakit yung mabas. Okay na. Nagsabay, sorry. May elbow, may lane. You can save if you want. Kaya yun selfie yun. Uy! Papariling ko na eh. Naawa ka sa kanya. Nakita ko yung awa sa mga mata mo. Tsaka narinig na niya ako eh. Naisip mo yung pamilya niya. Ay, buta. Baka maiyak ako niyan, Mix. Let's May move out. flashback pa. Next pa ka dyan. Ha? Wala kang Kailan nyo, mapapatay dyan. tinutulak niyo ako. Throwing fire. Meron akong Ayan. mamamatay. Grenade. Tatlo kayo nasa mid. Eh. Wala Ayan pa. na. Roger. May cave ba? Air lane na. Og ko to. Meron pa eh ha. Bomb carrier Hindi nasa, pa. B yung- nasa B ah. Ingat sa cave din. Smoke. Nasa rap. Straight shot. Grenade out. Nasa Last two, last two. Alam ko kalaban. Here, Nandito. Nag-A siguro. A na. Go, go, go. Landing sa A. Nice, at King Ulit sweat. ka ako Pinipilit sa ang harapan. selfie. Oo nga. ikaw talaga ang best of. Thank you. Sa larangan ng og, ikaw ang champion. Let's move out. Incendiary. Grenade out. Fire in the hole. Flashbang. Throwing a grenade. Incendiary. Elbow isa. Grenade out. May lane. Throwing smoke. Kami nasa cave entrance. Sabi ko meron yata. Meron ako aim. Keep. Cave, cave. Nakawawa yung mga kalaban natin. Ay, kita ko. Cave, Isa meron. pang cave, may isa pang cave ah. Elbow, bro. Cave elbow. Doon pala sa likod ko yung galing L. Ramp. Mag-ramp yan. Ay, Low grabe. HP. Low HP. Go selfie. Throwing a grenade. Grab yata. Deploying flashbang. I'm defusing the bomb. Ay, sayang. Rotate. 79 yun. Okay lang yun. Nag-ikutan pala kami. Pangit kasi nung baril ko eh. Saan ko ba nakuha yun?
out smoke. Grenade. Throwing grenade. Lay it down smoke. Elbow medyo marami. Nandito sa akin. Wait na ako. Sige. Ay, ay, Flashbang. Nandito sa akin. Nice, next. elbow eh. A main. Out na. Ayan na, takot Bigay sila na. kay Migs eh. Dito na, Ina. Tempo lang, may tempo. Kanan mo. Saan? Kuy, katabi mo! Temple meron. Laban pala yun. Nakita ko. Dalawa nasa dulo. Isa pa. Dun. Planting. Sige, sige. May kit. Walang may kit. Yan, haba pa. Eh, nag-ano na yan. Galing! Defusing. Nice slide, Chinchan. Kala ko hindi Naramdaman ko natama. yung pag-slide mo. Kaya, Sorry, antok na. hindi na nga ako. Come on, jump. Grenade out. Incendiary out. Throwing fire. Grenade out. Smoke. Lane. May A main. May mid. Throwing a grenade. Out na sa... Nag-time. Guys, Throwing flashbang. pasipit Malit. na rin. May ramp pa, B-ramp. Yung temple. Eh, Uy, na. gago naman yun. Kaya nga talaga yung Ah, siya. Meron ba? Carrier nasa cave entrance going mid. Going B yung isa. Ano? Here, donut. May Bomb donut. drop, diba? Paina. Going A yung bomb. Sige, may kit tayo. Low si next, ah. One CT. CP. Kaliwa mo. City. Sa kanto. Let's go. Grenade out. Care mid. May long din. May A. Dami. Dalawa donut. Dalawang A. Nandun na yung bomb. Alert ako. Alert ako, Shanta. Eh, talsik. Four na lang bala mo. Ay, natabi ka! Katabi ako. Sa... Nag-A sila.
Magbibi na yan. Magbi. Two-way tayo, two-way. Let's go. Bigay nyo na yung mid para makarating. Smoke sa... A ulit, A Sa ulit. palet. Alay. Push, nakatalikod. Pa-donut. Donut. Nice one. Iwan ko kayo dyan, stay on B. Pa-elbow guys ha, ingat. Check mo rin yung kanan mix. Wala pang donut. Care Yeah. elbow. Baka bumalik. Ay! Red room, red room. Nice one. Nice. Last way. Last one Bummer. guys, last one. Bummer. Ayoko na inay, baka marap. Cheers, big fella. Sana mapatay kayo nasa mid. Let's roll. 2A ah. Throwing flashbang. Smoke. Grenade out. Throwing fire. Throwing smoke. Grenade. Walang B. One long. Deploying flashbang. Grenade out. Throwing Out na fire. yung nasa A. Here you go. Nandito yung bomb sa ruin. Clear lane, clear lane. Isa long ha. Mag-lurk. Hindi, bomb drop sa akin. Bomb drop Tara, kay dito kayo. Iwan nyo na yan, Dito kayo. Inubos eh. Gago! Lane! Last one. Throwing flashbang. Doon ka na, self. Doon ka na sa main. Self. Ay! Doon ka. What Doon ka na the sa main. shit? Dala ka. Sige. Diyan ka. Ipitin nyo lang guys. Si Kazian mix oh. Yung pa bomba. Sige, nasa amin. Save na yan. Nice one. Get champion. Nice mix. Diyos ko. Shinchan, pwede mo ba akong bili ng off? May AK oh. Thank you. Tamo, ngayon si Selfie naman. Dami yung mga puta. Go, go, go. Cheers, big fella. Flashbang. Throwing grenade. Incendiary. Grenade. Throwing a grenade. Grenade out. Throwing fire. Dito, paset. Flashbang. Deploying flashbang. Mag-B ako ah. Tara. Go, go. Flashbang. Nandito sa lane. Sa lane ko naririnig. Cave ka siyan. Huwag niyo push ah, huwag niyo push. Nandito. Baka mag... Diba? Isa pa siyan. May narinig pa isa. Nice. Lane. Biram. Nasa kanan Biram. po. Isa pa self. Nice one. Matras.
Galing lang, guys. Tulog na ako, antok na ako. Sige, sige, sige.